हावड़ा में एक बेहद भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 26 साल पहले लापता हुए बेटे का अपने वृद्ध माता पिता से मिलन एसआईआर प्रक्रिया तथा सतर्क बीएलओ की कोशिशों से संभव हो सका। प्रशांत दत्ता और उनकी पत्नी संतना दत्ता अपने इकलौते बेटे तरुण दत्ता को वर्षों पहले खो चुके थे। धान खरीद बिक्री के व्यवसाय में भारी नुकसान और बढ़ते कर्ज के कारण तरुण शर्म और तनाव में बिना बताए घर छोड़कर चला गया था तथा बरसों तक उसका कोई पता नहीं चला। हाल ही में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान स्थानीय बीएलओ तपन धर ने प्रशांत, संतना और तरुण तीनों के फॉर्म भरवाए। वोटर लिस्ट मैपिंग के दौरान बीएलओ को पता चला कि तरुण का नाम पश्चिम मेदिनीपुर में एक बूथ पर सक्रिय है। इसके बाद दोनों क्षेत्रों के बीएलओ ने संपर्क कर सत्यापन किया और पता चला कि तरुण वहीं शादी कर नया जीवन बिता रहा है तथा उसके एक कॉलेज पढ़ू बेटा भी है। तरुण के बेटे ने दादा दादी से संपर्क किया और वीडियो कॉल पर वर्षों बाद भावुक मिलन हुआ। प्रशांत संतना ने बताया कि बेटी का सारा कर्ज चुका दिया गया है और अब उसी घर लौटने से डरने की जरूरत नहीं। वृद्ध दंपति ने कहा, सब एसआईआर प्रक्रिया और बीएलओ की मदद से हुआ, अब कोई अफसोस नहीं। यह घटना दर्शाती है कि निर्वाचन प्रक्रिया केवल दस्तावेज सुधार ही नहीं, बिछड़े परिवारों को जोड़ने का माध्यम भी बन रही है। খুবই খুশি, খুবই আনন্দিত। এসআইআর এর মাধ্যমে যে যোগাযোগটা হয়েছে, মানে খুবই আনন্দিত। আর কি বলবো? বলার মতো আর কোনো ভাষা নেই। একদম বৃদ্ধ বয়স আপনারা বৃদ্ধ দুজন বয়সে থাকেন। হ্যাঁ, খুবই কষ্ট। সেখানে একমাত্র ছেলে যখন মেয়েদের বিয়ের পর ছেলেও পাচ্ছিলেন না, কতটা অসহায় লাগছে? অসহায় মানে খুব অসহায়, খুব কষ্ট। খুব কষ্ট গেছে। আর এখন দেখি ছেলের কথা মনে পড়তো? মনে পড়তো না, সবসময়ই মনে পড়তো। মানে কি ভাবতেন যে ছেলে ঠিকঠাক রয়েছে কিনা এইসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা? এইসব নিয়ে চিন্তা হতো। কি চিন্তা? ভাবতাম যে দিনকাল আর এই যে করোনা-টরোনা হয়ে গেল, কিভাবে লোকজন মরছিল, ও কোথায় আছে, কি করছে, কি হয়ে পড়লো, তার ঠিক আছে, আমি চিন্তা ভাবনা করতাম। আর এখন কতটা ভালো? এখন খুবই ভালো লাগছে। আমি বাড়ি আসা পর্যন্ত, বাড়ি আসলে আরো ভালো লাগবে। কি নাম আপনার? সান্ত্বনা দেয়। সম্মান। 1999 সালে নিখোঁজ হয়ে যায় এবং দিন আদায় হয়ে গিয়েছিল ব্যবসা করতে যেয়ে। মানে একটা প্রেস্টিজ, মান সম্মানের ব্যাপারে আর কি সে বাড়ির থেকে বেরিয়ে যায়, যে আসছি বলে আর কি। তারপরে আর আমরা কোনো খবর পাই না। তারপরে এই এসআইআরে যে ফর্মটা বা ওর ভোটারটা আমি নষ্ট করেছিলাম না, অটোতে রেখেছিলাম। তার ফলে বর্তমানে যে এসআইআরটা এসছে তাতে ওর ফর্ম ফিল আপ করে আমি দিছিলাম জমা। জমা দিলে আমাদের এখানকার যে বিএলও যখন সেই কম্পিউটারে সেই নামটা লোড করতে যায়, তখন দেখা যাচ্ছে যে এই নামটা পশ্চিম মেদিনীপুরে দেখা যাচ্ছে। তখন ওখানকার বিএলও এবং এখানকার বিএলও ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে কাগজপত্র বিনিময় হয়।